माय डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्लास 11 यानी कि फर्स्ट ईयर 2025 की जो बुक्स हैं उसमें जो हमने पांचवा चैप्टर किया था द इक्विंग ग्रीन का, उसकी आज हम करने जा रहे हैं समरी। ट्रांसलेशन की इसकी जो है ना वो एक्सरसाइज हो गई थी और आज हम इसकी करने जा रहे हैं समरी। तो समरी है जी द शॉर्ट समरी ऑफ द इक्विंग ग्रीन बाय विलियम ब्लेक with well placed questions quotations sorry well placed quotations। तो quotation भी इसमें थोड़ी बहुत मैंने कोशिश की है कि इसके रिलेटेड डाली जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि द इक्विंग ग्रीन बाय विलियम ब्लेक डिस्क्राइब्स अ हैप्पी एंड पीसफुल मॉर्निंग। कि जो इक्विंग ग्रीन है वो एक खुशगवार और एक पुरअमन या पुरसकून सुबह का मंजर पेश करती है। वेयर चिल्ड्रन प्ले ऑन द ग्रास, जहाँ पर जो बच्चे हैं वो घास पर या सब्जा पर खेल रहे होते हैं। बर्ड्स सिंग, परिंदे कहकहाते हैं या गुनगुनाते हैं। एंड द सन शाइन्स ब्राइटली, और सूरज बड़ी आबोताब के साथ चमकता है। इट कैप्चर्स द जॉय, ये खुशियों के मंजर को पेश करती है। फ्रेशनेस, ताजगी को पेश करती हैं। एंड द इनोसेंस ऑफ अर्ली लाइफ, और जो इब्तदाई ज़िंदगी यानी कि बचपना होता है उसमें उस ज़िंदगी को भी क्या करती है, कैप्चर करती है। अब इसके साथ थोड़ी कोटेशन मैंने डालने की कोशिश की है, आपने इसी तरह इस इन्वर्टेड कामास के अंदर इसको लिखना है कि चाइल्डहुड इज द मॉर्निंग ऑफ लाइफ, ब्राइट प्योर एंड फुल ऑफ जॉय। कि ये जो बचपना होता है ये सुबह की ज़िंदगी, ये सुबह की ज़िंदगी हो गई, क्या होती है, खुशगवार, रोशन, खालिस और खुशी से भरी हुई होती है जो ये बचपना होता है। एज द सीन कंटिन्यूज, जैसा कि मनाजिर चलते जा रहे हैं। ओल्ड पीपल वॉच द चिल्ड्रन, बूढ़े आदमी बच्चों को देखते हैं। फ्रॉम द अंडर आ ट्री, फ्रॉम अंडर आ ट्री, दरख्त के नीचे से। एंड रिमेंबर देयर ओन यूथ, और वो अपने बचपन को याद करते हैं कि इस तरह हम भी जो है ना खेल खेलते थे। दिस शोज द इमोशनल कनेक्शन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, ये उनके गुजरे हुए कल और मौजूदा हाल में जो जज्बाती पहलू होता है या जो एहसासात होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, ये उनमें आपस में राब्ते कायम करता है, राब्ते को कायम करता है। जैसे कि वो बूढ़े लोग देखते हैं बच्चों को खेलता हुआ, कूदता हुआ, हंसता हुआ, लड़ता हुआ, झगड़ता हुआ, वो भी अपने इस तरह के बचपन के माजी में चले जाते हैं कि देखते हैं कि हम भी इस तरह से इन्हीं बच्चों की तरह खेलते थे, हमारे अंदर भी मासूमियत झलकती थी। एंड नाउ मेमोरीज इको थ्रू जनरेशंस, कि यही वो यादें हैं कि जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल की तरफ क्या करती हैं, चलती आती हैं। इसके साथ एक और एडजस्टमेंट की है मैंने, एक और अपना कोटेशंस की कि एज द सन सेट्स मेमोरीज इको लाउडर देन लाफ्टर, कि जैसे ही सूरज गुरूब होता है मेमोरीज इको लाउडर, तो क्या करती हैं, ये जो यादें होती हैं तो वो हंसी से कहीं ज्यादा गूंजती हैं, हंसी से कहीं ज्यादा गूंजती हैं। एज द सनसेट्स, सूरज गुरूब होना, कि हंसी से कहीं ज्यादा गूंजती हैं। यानी कि वो जैसे ही बच्चे खेल रहे होते हैं, उनके हंसने की, खेलने की, कूदने की आवाज तो आती है ना, तो वो उस आवाज को कंपेयर कर रहा है उन बूढ़ों की याद के साथ जो बूढ़े देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं अपने पास्ट के बारे में, बचपन के बारे में, कि हम भी इस तरह से खेला करते थे। इसके साथ बाय द एंड ऑफ द पोएम, के नज़म के आखिर में, द सन बिगिंस टू सेट, जो सूरज होता है वो गुरूब होना शुरू होता है। एंड द चिल्ड्रन ग्रो टायर्ड, और बच्चे क्या होते हैं, थक जाते हैं। टायर्ड का मतलब होता है थक जाना। द वंस लिवली फील्ड टर्न्स क्वाइट, वो जो खूबसूरत मैदान है, खुशगवार मैदान है, वो खामोशी में बदल जाता है। सिंबलाइजिंग द फाइनल स्टेज ऑफ द लाइफ, जो कि जिंदगी के आखिरी मरहले को क्या करता है, सिंबलाइज करता है, उसको ज़हर करता है। ओल्ड एज एंड पीसफुल रेस्ट, बूढ़ी उम्र या फिर पुरसुकून, पुरअमन सुकून, यानी कि एक इंसान आया है
زندگی گزارتا ہے، پھر اس کے بعد اس نے obviously چلے جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہے کہ لائف از اے گرین فیلڈ، زندگی ایک سبز باغ کی طرح ہے، فل آف پلے جو کہ کھیلوں سے بھری ہوئی ہے، فل آف ایکوز جو کہ گونجتی ہے، شور و غل سے بھری ہوئی ہے، اینڈ سلولی فیڈنگ انٹو ایوننگ پیس، اور آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ شام کے امن میں کیا ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، مرجھا جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ The poem reflects the natural cycle of the life۔ تو جو بیسیکلی بات ہو رہی تھی، جیسا کہ میں نے پوئم کے شروع میں بھی بتایا تھا، اگر آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن کی ویڈیو یاد ہو، کہ یہ جو پوئم ہے یہ زندگی کے 3 مراحل کو شو کرتی ہے، ان کی نمائندگی شو کرتی ہے، ان کی نمائندگی کو کرتی ہے، یا ان تھیمز کو ظاہر کرتی ہے کہ زندگی کے 3 مراحل ہوتے ہیں، جس میں ایک بچپنا ہو گیا، بچپن کے بعد اوبیسلی بات ہے جوانی، جوانی کے بعد پھر کیا آتا ہے بڑھاپا۔ تو یہ اس مراحل کو شو کرتی ہے زندگی کے کہ انسان کن کن مراحل سے گزرتا ہے اور کن کن یادوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ فرام چائلڈہڈ ٹو اولڈ ایج، یعنی کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے کی عمر تک، بیوٹیفلی ریپڈ ان نیچرز ہارمنی، کہ بہت ہی عمدگی سے، خوبصورتی سے جو قدرت کی ہم آہنگی ہے اس کو سمیٹتی ہے، اینڈ وارمتھ آف کمیونٹی، اور جو معاشرے کی آپس میں جو لگن ہوتی ہے اس چیز کی بھی کیا کرتی ہے، نمائندگی کرتی ہے۔ یہ تھی پوئم انتہائی شارٹ الفاظ میں نے کوشش کی کہ جو دونوں ہی بچے ہوتے ہیں، ایوریج اور ایکسٹرا آرڈنری، یہ ان سب کے لیے میں نے کوشش کی اور ورلڈنگ کو بھی آسان بنانے کی کوشش کی ہے، تاکہ کسی کو بھی کسی حوالے سے کوئی بھی مسائل درپیش نہ ہوں۔ اس کے علاوہ اگر یہ آپ کو ویڈیو فروٹفل لگی ہے تو میری ہی سپورٹ کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ لوگ آن لائن کلاسز میں انٹرسٹڈ ہیں تو وہ الحمدللہ سے ہم نے وہ سٹارٹ کی ہوئی ہیں، تو اگر اس حوالے سے کسی قسم کی آپ کو انفارمیشن چاہیے کہ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کے ریلیٹڈ اپنا ہوم ٹیوشن کے ریلیٹڈ یا آن لائن ویڈیو کے ریلیٹڈ ہم سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یا کسی قسم کی آپ کی فردر کوئریز ہے وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بھی، انشاءاللہ ہر کسی کو کمنٹ سیکشن میں بھی اور جو نمبر دیا گیا اس میں بھی رپلائی دیا جاتا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔